Uh, Hello, today we will be learning an introduction to programming. So, shall we? Uh, First of all, what is programming? Programming is the process of writing instructions for a computer to follow in order to perform tasks. So, ang programming is proseso na siya, action na siya sa paghimo og mga instructions para sa computer nga iyang sundon, which so, and sometimes ang mga tao, mga normies, ma-confuse nila ang coding as programming. So, but unsa man ginang sometimes ma-confuse nila ang programming o coding. So, actually lahi man na sila because coding is the process of transforming those ideas into a written language that a computer can understand. If ang programming is processor na sa paghimo og mga instructions, ang coding imo na gyud na i-implement bitaw, imo na ibutang para ma-translate into something nga makabasa ang computer. Programming language. A programming language is a set of instructions that enables humans to communicate with computers using a series of symbols that serve as a bridge that allows humans to turn our ideas into instructions computers can understand. So, uh, So, ako naman kang giingnan nga, ang coding is mo na imo na i-translate, but programming in language is, think of it as this way, imong gi-translate ang Tagalog na word nga, uh, Tagalog na word na lakad, i-translate into English. So, English is atong programming language. So, ang atong word atong i-translate into English para masabtan ni computer or ang tao nga nag-speak og English ana. Semantics and syntax. Semantics, the meaning and interpretation of a code, specifically how instructions in a programming language are understood and executed. So, ang kaning syntax mao ni ang logic niya mo ng logic sa code. And most of the time ang mga errors gikan na sa semantics nga error kay mukha na lagi ang code pero kuan siya like murag dili masabtan na yang murag meaning, and then dili ta sa syntax. Syntax refers to the specific rules and structures that govern how code is written in a particular programming language. So, if semantics mao na ang meaning sa code, ang syntax mao na ang grammar. So, dapat, for example, in Java, need nimo mag-end in a semicolon because a semicolon in Java is basically like its period. So, if wala kay period sa imong Java code or Java code na line, matingala ang computer nga uy wa paligay nimo gi-end ang sentence napakay dungag ana. So you need to learn good on sa ang syntax sa kada programming language, although same raman daw sila semantics. So diri na ta sa flowchart and its symbols. So quick lang, ang flowchart is mo na ang graphical representation sa code and how the algorithm works ana. It's basically to help, it's an easy way to understand even if you are not a programmer. So, dirita, ang start or end symbol nga oval, it indicates the starting and ending point. So, pag mag-start ka, so kung maghimo kag flowchart, dapat magsugod siya og kani nga oval and mag-end siya og kanang oval. It's like start niya, end sa ubos niya. Process symbol or ang rectangle nga shape. A box can represent a single step, add 2 cups of flour, or an entire sub-process, like make bread within a larger process. So, diri sa process symbol, dapat isa ra gud siya ka line, like isa ra siya ka step. Pwede po siya nga kuan nga, dili pwede nga kuan nga add 2 cups of flour nga add 2 eggs, dapat imo na siyang iisa bitaw. Then we have the input-output symbol or the parallelogram. So, this represents material or information entering or leaving the system, such as customer order, which is ang input, or a product output. So,
An example of this like would be like mag-input ka o user input name ana, so ang user mag-input siya, then ang output or ang kaning lagi ang product output is like display username ana, so magawas dayon ang sumo-print din i-print or i-display ang username. And then decision symbol or diamond, a decision or branching point lines representing different decisions emerge from different points of the diamond. So like it's like four-way more bitaw kag kuan kanang sa intersection sa traffic na naay pa left, naay pa right, naay pa north, naay pa south. So each road you take or the decision that you make leads to like a different route ana, so different decisions uh, emerge from that ana. Subroutine symbol uh, indicates a sequence of actions that perform a specific task embedded within a larger process. This sequence of actions could be described in more detail in a separate flowchart. So, ang kaning subroutine symbol, imo ning gamiton if feeling nimo ang kaning nga process kay mas mo cluttered siya sa main nga flowchart. So, let's say nga gusto nimo nga A is equal to 5, nya B is equal to let's say 10. Nya gusto nimo nga gusto nimo nga naay part sa process nga mag-time siya, mag-exponent siya like 5 to the power of blah 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 or like something number. Nya feeling nya kay pero naman kay main napra kay line na pod nga ikadto kuan siya ka like more siya side quest like like side plot ana nya pero na po kay main nga flowchart which is like imong i-add ang A o B ana, so para dili siya clutter tanaw niya, di siya sakit sa mata bitaw, maghimo ka og imo gimiton ni subroutine, so mura siya bitaw mura ka mura ka maghatag og kanang another mura ba ta kag abrag bag-o nga tab sa Google like diri na pud ni siya nga topic ana siya. Preparation symbol or the hexagon defines the set of variables and accept variables regardless of its count. Limitations: it should be after the start symbol. 2. It must appear once in the flowchart. 3. Must be only used for defining variables. So ang sulod ani nga preparation symbol is mga kuan gyud mga variables ra gyud ana like A is equals to B, A is equals to 5, B is equals to this amount and then dapat ikaisa ra siya kay dapat diri sa sulod sa hexagon nimo ibutang tanan nimo variables nga magamit nimo ana kay mao man ang purpose sa preparation box. Then ang on page connectors or ang circle shows a jump from one point to another within the same page, so to show matching jump points. Connectors are are labeled with an uppercase alphabet to indicate exit and entry point within the page. Be mindful of excessively using one page connector because it can affect readability. So pag puno na gani ang imong kuan isa ka page, imo ning gamiton like let's say nga putang nimo A nga capital kay uppercase man daw dapat gamiton nga alphabet. So capital nga A, so boss then sa gimo na bag-o nga page. Ano na pod dira nga page sa pinakataas is ang like A. So dira na pud kanimo i-continue ay mo main flowchart. Narni. This is an example of a flowchart. See diri ikita na to diri is start siya. It starts with an oval and ends with an oval. So ano siya diri? Read A. Kay this is like basahon niya ang this is like an action. What is it? Basahon si A. Then basahan pa niya si B. Nya kaning sa rectangle mao na ang process box, so mao na siya nga i-calculate sum as A plus B. So tama ni siya nga paggamit sa process box is because isa ra siya ka step, dili siya daghan and it's very clear. Then sunod na which is Kiaro point pobos is i-print ang sum, so ipagawas ang output, then i-end na yun ang program. So
Dire na punta sa right side, which is nag-start siya asya pasahon ang income, which is gi-define na diri ang gi-define na ang income, cost, ana. So basta tas and then diri nato mag-get ana first use nato og ang diamond nga symbol or decision symbol. Si income ba, uh, sini, uh, greater than or equal ba ni cost? If yes, diri ka nga route. As we can see, calculate profit as income minus cost, then print profit. Pag dili gani si income greater than or less than cost, calculate loss as cost minus income, then print si loss, and then end na yun ang program na siya. So, okay, then we have what is IED? An IED, Integrated Development Environment, is a software application that provides comprehensive tools for software development, combining features like code editing, building, testing, and debugging a single user-friendly interface. IDE streamline the programming process and making it easier for developers to create, edit, and manage code efficiently. So, ang popular example ng aning IED is like online GDP or visual based code ana. So uh, it's like an easy way for one like mas dali na siya. Uh, yeah. This is very good para sa mga tao nga mag programming. Sige, mo ni siya ang akong end sa akong uh, mo ni siya end sa akong topic. See you soon. Thank you.